Nema da se poslate. Šti? Saro, evo ovdje smo mi. Saro! Sir, what kind of weapon fires this? 12.7 millimeter. Is it a rifle? It's against aircraft. Oh yeah, so I see. Yeah, okay. Yeah, because it's very big. So it's sort of a special, like a rounding or something. Yeah, I know, but I don't know. Huh? Elisa, how are you?
Boga, mi daš šlan, što je kraj? Let me show you the pink. So you can za isti dan broj. Halo. Vama nije ništa. Tako, ne? Evi! Za BiH gledam. Ja mislim da sam kupila negdje u nešto zole da se svijesu. Pitala koliko on je rekao što, ona rekla koliko ima grama i koliko je gram. I rekao je ti normalno kakav gram, ja sam rekao cijeni što je Sere.
I tada priznaću ti sve, reći Jel' mi je lepo, a? Sorry. All going my way? Ja nisam ni gasio. Ali raskačeš se, odlično.